আবারও দামোদর নদীতে স্নান করতে এসে 4 বন্ধুদের মধ্যে একজন তলিয়ে গেল এবং কোনো ক্রমে আরো একজনকে বাঁচানো গেল। ঘটনাটি ঘটেছে বুদবুদ থানার অন্তর্গত রনডিয়া ড্যাম্পে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দুপুর নাগাদ স্থানীয় 4 যুবক দামোদর নদীতে স্নান করতে নামে। সে সময় 2 যুবক নদীতে তলিয়ে যায়। বন্ধুদের চিৎকার শুনে কাছে থাকা নৌকার মাঝির দল ছুটে আসে এবং মাঝ জল থেকে কোনো ক্রমে এক বন্ধুকে বাঁচালেও অন্য এক বন্ধুকে বাঁচানো যায়নি। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে বুদবুদ থানার পুলিশ। প্রায় 2 ঘন্টার প্রচেষ্টায় দুর্গেশ খাইবারের মৃতদেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে গভীর জলে নামার জন্য নিষেধাজ্ঞা থাকলেও প্রশাসনের নজর এড়িয়ে বারবার কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটে সেই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके फैशन और लेटेस्ट स्टाइल का ऑथराइज ठिकाना आसनसोल का सेंटर मॉल। सेंटर मॉल के फर्स्ट फ्लोर पर लुई फिलिप, एलन सोली, वान ह्यूजेन, यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, एरो, बीबार, रंगनीति, ओरिलिया और डब्ल्यू जैसे ब्रांड के शोरूम में लेटेस्ट फैशन के कपड़े मिलेंगे अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ। आपके त्योहार को और भी खास बनाने के लिए है अट्रैक्टिव ऑफर्स। लुई फिलिप ब्रांड पर बाय 3 गेट 6, एलन सोली पर बाय 10 at 1099, वान ह्यूजेन पर बाय 3 गेट 7, फ्लाइंग मशीन, यूएस पोलो और एरो जैसे ब्रांड पर बाय 5 गेट 10 का आकर्षक ऑफर है। बीबा और रंगनीति ब्रांड के 6,500 रुपए की परचेजिंग पर 1,000 रुपए की भारी छूट। डब्ल्यू और ओरिलिया ब्रांड के 3,999 की परचेजिंग पर 1,499 का बैग पाए मुफ्त। तो चले आइए सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 7384936654।